Guys. Magas na. Yan o. Ganyan lang guys. Guys, ayan. Magas na. Yun. Yan. Sugutin na lang dyan. Yan, magas na. So, natanggal na guys. Guys, oh. Tanggal na. Dito yan eh. Yan. So ito kasi tanggalin natin. Yung tanggal na. Pupuliran natin. Pupulir ito. May bolt ito. Pupulir. Yan na pupulir. Para matanggal to. Ito. Para matanggal to. Lagyan to ng bolt dito. Tsaka dito. Para matanggal. Bali pulir. Yung ito. Isang bolt nito. Ito guys. Oh. Ito guys. Yan ang pampulir. Ito. Ibitan natin to. Itong ano. Para itulak niya. So yan ito ang ano. Para matanggal to. Okay. Guys. Sibog na guys oh. Oh, lumabas na guys. Diba? Yan palengke. Yan. Lumabas na. Lang na bolt. Labas yan. Gandahan lang. Tapos na rin. Ang seal niyo, ang packing seal niyo. Okay. Tanggal na guys. Tanggal na. Ito yung spipe. Spipe na may sunod natin. Pero magtanggal muna tayo dito. Dito guys, oh. Yan, tanggalin muna natin yan. Ito. Yan yung dalawa na yan. Ngayon, yung sabi mo, ngayon, it's ano yan? Ibo. Oh, yung lock. Tapos tanggalin nyo dito. Ano, para ma, ano, para ma, ano, para maganyan yan. Ito na guys, oh. Tanggal na. Yan na. Ganoon din sa kabila. Ito guys, tanggalin niyo to. Yan o. Meron rin siya, tanggalin niyo to. Kabilaan yan, kabilaan. Ano. Tapos ito din. Okay. Para matanggal na yan. So, tanggal na guys. Ayan. Pero yan. So, tanggalin nyo yung ano. Tanggalin nyo yung grease fitting, grease pipe. Tapos allen wrench, yan o. Para matanggal yung takip na yan. Okay. Huwag nyo kalimutan mag-marking guys ha. Ito mag-marking ako. Pag ano pa rin magbalik natin. Para hindi tayo mag-sitting pa. Ano yung pagtanggal mo. Ganun pa rin balik. Okay. So guys. So tanggalin nyo muna to guys. Yan o. So guys. Tanggalan nyo muna yan. Tapos ito lagyan na puller. Yan, puller nyo na lang yan hanggang matanggal. Yan na guys, malabas na guys. Puliram na lang. Ayan, ano yun na maiksi lang kasing bolt na kinabit natin pang puller. Hanap tayo ng mahaba para lalabas talaga to. Yan, kung malabas na yan, okay, pwede natin hugutin yung ano, valve. Ano? Kasi magpalit tayo ng cutting ring. Ano?
Okay. Ito na guys. Hirap tanggalan itong karahaw na to. Labas natin. Hirap magkalisod-lisod. Mamaya tanggalin natin yan. Sige, palitan natin ang packing yan. Ito, packing. Saka yung cutting edge. Tawag yan. Buti lang, may forklift. Walang katulong. Walang katulong guys eh. Okay. Labas natin. Tanggal na guys. Yan. Yan. So, palitan natin ito ng ano, packing seal. So, kaya na porma. So, ito lang tanggalin natin yung cutting ring. Ito yung cutting ring. Napalitan natin ito. Ilan? Cutting ring. Yung pumalit natin, oh. Ito yung pumalit natin. Okay. So guys, so tanggal na guys. Tanggal na. Cutting plate. Yan. 5 bolt ito guys. Allen wrench. Doon sa likod magtanggal. Sa 2, 3, 4, 5. Ano pala? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. Okay. So natanggal na lahat. So dito yung ano. Yan, may alin dyan. Alin, 2 dito. Tsaka tatlo sa baba. Kilid ug saka ano. Diyan. Yan o. Ano? Yan. Sa gilid. Yan. So, tanggalin yung pam. So, okay na guys. Tanggal na. So, linis lang tayo. Linisin yung ano, daming siminto bago ikabit. Okay. Yan. So, ganyan na pagtanggal. Medyo hirap kasi mag-isa lang tayo. Nun, papalitan natin ito ng ano, packing seal. Yan. Okay. Saka palitan nito guys kayo. Nipis na oh. Ito palitan din to. Yan. Ito yung pamalit niya guys oh. Guys, ito yung pumalit niya guys. Yan o. Diyan. Kaya dyan dito. So, ilis na. Ito yung pumalit dyan. Okay. Sabi natin bagong ano guys. Bagong cutting ring. Bago na ito guys, hindi ko lang na-videoan pagkabit. Bolt to guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa likod.
tie hopper. Lagyan yan guys. Yeah, ito yung luma guys. Oh. Luma guys. Yan, higpit na sa ikuan. Batok toy. Oh, shout out Batok toy. What? Ito guys, ito yung bolt na guys. Oh. Yan o. Yung bolt na guys. Yan dyan. Sa dyan banda yung bolt. Yan.